তা কেমন আছেন ভাইয়ারা অপুরা দোস্তরা? তা সবাই ভালো আছেন আশা করি। কেমন আছেন সেটা কমেন্ট সেকশানে জানাবেন, আর আমার বাঙাল ভাষা কেমন হয়েছে সেটাও জানাবেন। যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে একটু সাবাসি দিবেন পিঠে থাবা দিয়া, আর যদি ভুলভাল হইয়া থাকে তাহলে একটু কমেন্ট সেকশনে গিয়া একটু কষ্ট করিয়া কোনখানে ভুল হয়েছে একটু জানাবেন। আর তাছাড়া হচ্ছে কি যে আর তো কিছু বলার নাই, প্রচুর কষ্ট কইরা বলছি, আর তো পারুম নাই। তো চলুন এবার ভিডিও দেখা যাক। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্লায়ার। আমি শ্যাম। আর এর আগে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে ফেলো না, কারণ হচ্ছে বহুত কষ্ট করে বলেছি, জানি পুরোটাই ভুল, মানে সংশোধন করার কিছু নেই যে আমি বললাম যে সংশোধন করে দিও, একটা দুটো যদি ভুল হতো তাহলে না সংশোধন করে দিতে, মানে আমি জানি পুরোটাই ভুল, তো সংশোধন করার দরকার নেই, যদি মনে হয় তাহলে করতে পারো। আর সত্যি বলছি, বাঙাল ভাষাটা এত সুন্দর লাগে শুনতে, মানে খুব মিষ্টি লাগে শুনতে, কিন্তু যখনই বলার চেষ্টা করতে গেলাম তখনই আমার ফেটে গিয়েছে। মানে মানে এত কঠিন লাগছিল বলতে, মানে বলা তো যাই হোক, মানে আমি উচ্চারণ করতে গিয়েই মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। অলরেডি আমার ঘাম ছুটে গিয়েছে, মানে তোমরা দেখতে পাবে না, ছোট ছোট ঘাম, মানে ছোট ছোট বিন্দু মানে বেরিয়েছে। তো যাই হোক, তোমরা এটাকে জাস্ট কি বলবো, একটু নিও নিজেদের মতো করে। আর আজকে যে ভিডিওটা আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা একটা নিউজ ক্লিপ, হিন্দি নিউজ চ্যানেলের একটা নিউজ ক্লিপ। তো সেইটা আমরা দেখব, এবং সেখানে আমরা দেখব যে বাংলাদেশ ভারতের থেকে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এটা কোনো বাংলাদেশের নিউজ চ্যানেল নয়, এটা ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেল বলছে কিভাবে ভারতের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তো অবশ্যই তার মানে বেস আছে। তো চলো আগে ভিডিওটা দেখে নিই, তারপরে আরো ডিসকাস করা যাবে। मामले में छोटा सा देश बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है, इसके बावजूद क्यों बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत की ग्रोथ कम हुई है? देश की इकोनॉमी को चमका देंगे, गरीबी मिटा देंगे, किसानों को खुशहाल बना देंगे और युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार कर देंगे। तमाम वादे मोदी सरकार ने जनता के लिए किए थे। मोदी सरकार ने ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी रखा है, लेकिन असल हकीकत यह है कि हम बांग्लादेश, वियतनाम और नेपाल जैसे देश से भी पिछड़ रहे हैं। अप्रैल जून की ही बात कर लें, इस तिमाही में भारत की जीडीपी 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल जून तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5% रही, बांग्लादेश की जीडीपी 7.90% रही, नेपाल की जीडीपी 7.10% रही, जबकि चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। हालांकि हर देश का जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के खेल में हम छोटे छोटे देशों से पिछड़ रहे हैं। इकोनॉमी को पटरी पर लाना इस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और इन दिनों एक सवाल चर्चा में है, वो है क्या 1971 में बना बांग्लादेश आने वाले साल में तरक्की के मामले में भारत से भी आगे निकल जाएगा? ऐसे अगर हालिया आंकड़ों की बात करें तो लगता यही है कि ऐसा हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। एशिया के ज्यादातर देशों के आगे बढ़ने की कहानी करीब एक जैसी ही है, चाहे वो चीन हो, साउथ कोरिया, भारत हो या फिर अब बांग्लादेश। ये सभी देश कुछ दशकों पहले तक गरीब देश में शुमार किए जाते थे, फिर उन्होंने गरीबी से औद्योगिकीकरण की ओर रुख किया। शुरुआत हल्की फुल्की मैन्युफैक्चरिंग से हुई, आमतौर पर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के साथ, और फिर कुछ बड़े और जटिल उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। फिर इसी क्रम में इन देशों ने विकास के रास्ते में अपनी पहचान बनानी शुरू की और फिर खुद की तकनीक विकसित कर छलांग लगाने लगे। फिर जैसे जैसे ये देश अमीर हुए, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीवन शैली बेहतर हुई, यही कहानी अब बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश ने विदेशी निवेश और विदेशों से कारोबार हासिल करने के मामले में पिछले कुछ सालों में शानदार तरक्की की। नाइकी, एडिडास, फिला, प्यूमा जैसे तमाम मशहूर ब्रांड्स अपने जूते कपड़े बांग्लादेश में तैयार करा रहे हैं। दुनिया की तकरीबन हर बड़ी गारमेंट कंपनी का वेंडर बांग्लादेश में मौजूद है। इनमें कई चीन, ताइवान और भारत से अपनी दुकान समेटकर बांग्लादेश चले गए हैं। बांग्लादेश इस समय चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट उत्पादक है। ग्लोबल गारमेंट निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। 2014 में बांग्लादेश कुल निर्यात में रेडीमेड गारमेंट उद्योग की हिस्सेदारी 81.13% थी। 2019 में यह बढ़कर करीब 84% हो जाने का अनुमान है।
2016-17 में चीन के गारमेंट उत्पादन में 7% तक कमी आई, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश में गारमेंट उत्पादन बढ़ा है। अब भारतीयों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी, जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख भारतीय कानूनी तौर पर नौकरी कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा गारमेंट सेक्टर में है। इसके अलावा टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, जहाजरानी और खेती में भी भारतीय मजदूर मौजूद हैं। कई भारतीय कंपनियां भी हजारों करोड़ का निवेश बांग्लादेश में कर चुकी हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है तो बांग्लादेश में बढ़ रहा है। बेशक पिछले कुछ सालों में भारत का ऑटो और स्मार्टफोन उत्पादन इस क्षेत्र में दुनिया के टॉप 5-6 बड़े हब में शुमार हो चुका है, लेकिन हकीकत ये भी है कि भारत में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग घटी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश अब भारत के करीब पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार बांग्लादेश में साल प्रति व्यक्ति आय $1750 हो गई। वहां गरीबी कम हो रही है। IMF के आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $2199 रही। अगर यही हालात रहे तो अगले 1 से 2 साल में संभव है कि बांग्लादेश इस मामले में हमसे आगे निकल जाएगा। बांग्लादेश में लोगों की औसत उम्र 72 साल है, जबकि भारत में 68 साल, पाकिस्तान में 66 साल। कई मोर्चों पर बांग्लादेश न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत से आगे निकल चुका है। बाल मृत्यु दर और लैंगिक समानता में भी बांग्लादेश भारत को पछाड़ चुका है। एक जमाना था जब बांग्लादेश से अकाल की खबरें आती थी, लेकिन 70 के दशक में वहां भी कृषि क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई और तस्वीर बदल गई। अब वो लगातार कृषि उत्पादन में खासी वृद्धि कर रहा है। बेशक भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अब भारत की GDP में कृषि का योगदान कम हो रहा है। दवा बनाने के क्षेत्र में भी बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत जेनरिक दवाओं और अन्य तरह की दवाओं के क्षेत्र में नंबर 1 है, लेकिन बांग्लादेश जेनरिक दवाओं के निर्माण में दूसरा बड़ा देश बन चुका है। कम से कम 60 देशों को बांग्लादेश अपने यहाँ बनी दवाएं निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश के आगे बढ़ने की वजह यह भी है कि वो विदेशी कंपनियों को एक बड़ी छूट भी दे रहा है और अगर उन्हें बाहर से कच्चा माल आयात करना हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐसी पॉलिसी है जिससे मैन्युफैक्चरर्स की बांछें खिल गई हैं। दुनिया के बड़े ब्रांड्स अब बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। ये सब हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश ग्लोबल मंदी के बावजूद आर्थिक तरक्की कर रहा है तो भारत जैसा बड़ा देश क्यों नहीं कर सकता, जबकि भारत में सस्ती जमीन और सस्ती लेबर की भरमार है। बस जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। वक्त हो गया है कि अब भारत भी बांग्लादेश जैसे देशों से सीखे और न्यू इंडिया की नींव रखे, क्योंकि पैसे से ही देश बनता है, पैसे से पैसा बनता है और पैसे से नौकरियां बनती है, पैसे से ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है और इसी पैसे से मोदी सरकार का 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा हो सकता है। तो ये था आज का बिज बज, लेकिन हर रोज एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होते हैं और तमाम बिजनेस की जुड़ी खबरें आप बिज तक पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। बिज तक से जुड़िए, यूट्यूब चैनल है बिजनेस का, जिसमें तमाम बिजनेस से जुड़ी खबरें होती हैं। প্রথমেই বলে নিই যে নিউজটা দেখলাম সেটা কিন্তু একটা ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেল এবং এখানে মানে যে নিজের দেশকে নিচে মানে ওপরে দেখানোর ব্যাপারটা সেটা কিন্তু নেই। অনেক সময় তথ্য ভুলভাল অ্যাড করে নিজের দেশকে মানে আরও ওপরে দেখানোর জন্য অনেক সময় দেশীয় নিউজ চ্যানেলগুলো সেগুলো করে থাকে যাতে টিআরপি বাড়ে, কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা নয়। সেটা কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নিউজ চ্যানেল নয়, এটা একটা ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেল এবং একটা ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল, ছোট হলেও একটা ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল এবং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের মানে তারিফ করছে। তার মানে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ কতটা এগিয়ে গিয়েছে অলরেডি। এবং যেটা বললাম টেক্সটাইল সম্বন্ধে আমি আগে থেকেই জানতাম যে সে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে চায়নার পরেই, যে এক্সপোর্টের দিক থেকে। আজকে যেটা দেখলাম যে 14% মার্কেট ক্যাপচার করে রয়েছে, এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার। 14% মানে বিশাল একটা ব্যাপার। এবং মেডিসিনের দিক ক্ষেত্রেও দেখলাম যে বাংলাদেশ এখন সেকেন্ড পজিশনে আছে ইন্ডিয়ার পরেই। 60টা দেশকে তারা জেনেরিক মেডিসিন সাপ্লাই দিচ্ছে এবং এটা খুব একটা ভালো জিনিস দেখলাম যে এখন স্বাস্থ্যর খাতে কিন্তু প্রচুর মানে বরাদ্দ হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সরকার কিন্তু এই স্বাস্থ্য খাতে এই বরাদ্দটা করছে এবং তার ফলে কি হয় যে মানে সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু বুম করতে সাহায্য করে। তো যাই হোক,
আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে পার ক্যাপিটা ইনকাম কিন্তু আমি আরেকটা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে প্রায় ইন্ডিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে, মানে 1750 টাকা বাংলাদেশের পার পারসন, এবং $1750 সরি পার ইয়ার, এবং ইন্ডিয়ার হচ্ছে 2190 এরকম কিছু দেখলাম। তো আর 2-1 বছরের মধ্যেই আমার মনে হয় সেটাও ধরে ফেলবে, এবং সেটা একটা খুব ভালো জিনিস। দেখো এখানে জেলাসের কোনো ব্যাপার নেই, কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ কিন্তু আমার খুব কাছের একটা জায়গা, এবং আমার বলে না সমস্ত বাঙালির কাছে একটা কাছের যে মানে একটা দেশ, এবং সেটাকে আমরা মানে অন্য দেশ হিসেবে গণ্য করি না, নিজের দেশ হিসেবেই মানে, এবং নিজের ভাই বোনের দেশ হিসেবে আমরা এটাকে দেখি। তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে মানে জেলাসের কোনো জায়গা নেই, জেলাসির কোনো জায়গা নেই। যাই হোক, আরেকটা যেটা হচ্ছে যে মানে জিডিপি 7.1% দেখলাম, তাই তো 7.1 কি 7.9, যাই হোক 7.1 হচ্ছে নেপালে, 7.9 এরকম কিছু বাংলাদেশে, আর সে জায়গায় 5% মানে 5% ইন্ডিয়ার, এবং ইন্ডিয়া কিন্তু 2018 সাল পর্যন্ত কিন্তু এগিয়ে ছিল, মানে 8% পর্যন্ত ছুঁয়েছিল, সে জায়গায় আজকে 5%-এ নেমে এসেছে। এটা খুবই মানে খারাপ দিকের, হয়তো এটা খুব বেশি দিন লাস্টিং করবে না, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এটা গ্রোথ করবে, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে কিন্তু ইন্ডিয়ার পক্ষে একটু ভাববার বিষয় আছে। হ্যাঁ, নেতাদের ব্যাপার তো অবশ্যই, কারণ হচ্ছে যে ট্যাক্সেশন ব্যাপারটা কিন্তু তাদের উপরেই নির্ভর করে। আমরা তো জাস্ট ভোট দিয়ে তাদের নিয়ে আসি, তারপরে আর কোনো মানে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স থাকে না। আবার সামনে 5 বছর পরে গিয়ে আমাদের যা করার করতে হয়। সো এই 5 বছর কিন্তু নেতারাই সব কিছু করে, এবং এই যে বাংলাদেশে যেটা দেখলাম যে ইম্পোর্টের ওপরে, কাঁচামাল ইম্পোর্টের ওপরে কোনো ট্যাক্সেশন নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ায় কিন্তু সেটা নয়। সেক্ষেত্রে অনেক বিদেশি কোম্পানি কিন্তু আসতে চাইছে না বা আসতে চাইবে না, যে জায়গায় সুবিধা পাবে সেই জায়গায় যাবে, সে মানে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, এবং সেই লাভটা কিন্তু বাংলাদেশ নিচ্ছে, এবং বাংলাদেশের সরকার এবং শেখ হাসিনা ম্যাডাম খুব ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছেন, এবং যা তার যে নীতিটা সত্যি খুব অসাধারণ। তো যাই হোক, খুব রিসেন্ট আমি মনে করছি যে বাংলাদেশকে একটা খুব ভালো জায়গায় দেখতে পাবো, এবং উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে পাবো হয়তো আগামী 10 বছর মধ্যে, বা 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে উন্নত দেশের মধ্যে হয়তো চলে আসবে। তো খুব ভালো লাগবে দেখতে দেখতে যে আমারই পাশের একটা দেশ এবং আমার খুব কাছের একটা দেশ এতটা উন্নতি করেছে এবং করছে। তো যাই হোক, এই ভালো লাগা ভালোবাসার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো, প্রতিদিন বলি, তো আজকেও বলছি, মুখস্থ হয়ে গেছে তো বলতে কোনো দ্বিধা নেই। তো যাই হোক, তোমরাও একটু দেখো আমাকে, আর লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব তো করোই, আর নোটিফিকেশন বেলটা বাজিয়ে দিও। চলো।